হুগলির গোঘাটে গৃহ সংকল্প কর্মসূচিতে যোগ দিতে যাওয়ার পথে তৃণমূলের বিক্ষোভের মুখে উত্তরপ্রদেশের উপমুখ্যমন্ত্রী কেশব প্রসাদ মৌর্য। উত্তরপ্রদেশে মহিলাদের সুরক্ষা ও কেন্দ্রের কৃষি বিলের প্রতিবাদ জানিয়ে বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূল। যদিও বিক্ষোভ প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে কেশব প্রসাদ মৌর্য বলেন, তৃণমূল চক্রান্ত করে তাদের নেতৃত্ব থেকে শুরু করে সাধারণ কর্মীদের উপর আক্রমণ করাচ্ছে, মিথ্যা কেস দিয়ে জেলে ভরছে। কিন্তু তৃণমূলের পাপের ঘড়া পূর্ণ হয়েছে। 2021-এর নির্বাচনে তাদের তল্পি তল্পা গুটিয়ে চলে যেতে হবে। शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्रचार अभियान चल रहा है। कभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर टीएमसी साजिश करके हमले करवाती है, तो कभी हमारे पश्चिम बंगाल के प्रभारी और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी के ऊपर हमला करवाती है, कभी हमारे पार्टी के प्रदेश के नेताओं के ऊपर, जिले के नेताओं के ऊपर हमले करवाती है, हत्या करवाती है, फर्जी मुकदमे लिखवा करके गिरफ्तारी करवाती है। लेकिन अब टीएमसी के पाप का जो घड़ा है वो भर चुका है और वो फूटने जा रहा है। मुकदमा अब जनता की अदालत में आ चुका है। जिस दिन चुनाव होंगे उस दिन टीएमसी का बोरिया बिस्तर जिसको कहते हैं उसकी विदाई हो जाएगी। অপরদিকে কৃষি আইন প্রসঙ্গেও এদিন তিনি তৃণমূল ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তোপ দেগে বলেন, দিদির লজ্জা পাওয়া উচিত। কৃষক সম্মান নিধি যদি তিনি বাংলাতে সঠিক সময়ে চালু করতেন তাহলে বাংলার কৃষকরা ইতিমধ্যেই 18,000 টাকা পেয়ে যেতেন, কিন্তু তিনি তা হতে দেননি। বিজেপি সরকার বাংলায় এলে তারা এককালীন প্রাপ্ত টাকা কৃষকদের অ্যাকাউন্টে ঢুকিয়ে দেবে। टीएमसी के लोगों को शर्म आनी चाहिए जो पश्चिम बंगाल के 74 लाख किसानों का अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लागू होने दिया होता तो एक एक किसान के खाते में 18 हज़ार रुपया अब तक जा चुका होता, और जब तक चुनाव परिणाम आएंगे तब तक तो 20,000 रुपये हो जाएगा। हमारी सरकार जैसे ही बनेगी हम अपने किसान भाई अन्नदाता हैं उनके खाते में 20 बकाया मिला करके 20 हज़ार रुपये लगभग भेजेंगे, और यह टीएमसी नहीं करने दे रही है। गरीब आदमी बीमार हो जाए इलाज की सुविधा नहीं देने दे रही है। गरीब आदमी को मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नहीं बनाने दे रही है, बिजली नहीं लगवाने। टीएमसी की सरकार, ममता जी की सरकार, यह गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है, विशेष तौर से अनुसूचित वर्ग और अनुसूचित जनजाति वर्ग की विरोधी है। ये पश्चिम बंगाल का भला नहीं कर सकती हैं। अब चली चला का बेला इनके जाने का समय आ गया है, लोगों को कमल खिलाने का समय आ गया। মানুষ সুশাসন পাবে, গুন্ডাগিরি তোলাবাজি বন্ধ করে বাংলায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা করবে বিজেপি। অন্যদিকে স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়ে রাজনীতি করছে বিজেপি। তৃণমূলের তোলা এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন দাবি করে কেশব প্রসাদ মৌর্য বলেন, স্বামী বিবেকানন্দ, ক্ষুদিরাম বসুর মতো ব্যক্তিত্বকে আমরা শ্রদ্ধা করি। আমরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সহ বিজেপি নেতারা সর্বদাই শ্রদ্ধার সাথে তাদের স্মরণ করি। তৃণমূলের অভিযোগ একেবারেই ভ্রান্ত। तो हम 10 वर्ष की आयु से मनाते हैं और हमारा संगठन मनाता है और पूरे देश में मनाता है, पूरे विश्व में मनाया है। स्वामी जी की जन्मभूमि पर जाना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमारे लिए राजनीति की बात नहीं है। यह सब वही राजनीतिक दल और उसी विचार के लोग हैं जो श्री राम जन्मभूमि के लिए, मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन होता था तो कहते भाजपा मंदिर का राजनीतिकरण कर रही है, लेकिन नहीं। स्वामी विवेकानंद जी हमारे आदर्श हैं। स्वामी विवेकानंद जी इस देश के हर युवाओं के प्रेरणा के केंद्र हैं। स्वामी विवेकानंद जी का सम्मान पश्चिम बंगाल ही नहीं पूरे देश में होता है, और स्वामी विवेकानंद जी के जन्म स्थान पर या उनके तप स्थान पर हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी और हमारे जो भी वरिष्ठ नेता हैं जिनको आप कवर किए होंगे, जिनको नहीं कवर किए होंगे, वह सब आते हैं, इतनी श्रद्धा के साथ आते हैं, इतने आस्था के साथ आते हैं जिसे शब्दों में मैं व्यक्त नहीं कर सकता। हाँ, टीएमसी का मैं नहीं जानता हूँ, आप लोग ज़्यादा जानते होंगे। टीएमसी का ये चरित्र नहीं रहा है कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर उनके लिए पहले कभी कार्यक्रम ये लोग करते थे कि नहीं करते थे, मुझे अभी मैंने फीडबैक की पार्टी से भी नहीं लिया, लेकिन शायद ये नहीं करते रहे होंगे, क्योंकि जिन्हें वोट की लालच होती है तो पुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं।
এদিকে এদিন শিশির অধিকারীর বিজেপিতে যোগদানের সম্ভাবনা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, বিজেপি 2021-এর বিধানসভা নির্বাচনে 200-র ওপর আসন পেতে চলেছে, তাই বিজেপির দরজা সবার জন্য খোলা। তবে যারা অপশাসন, দুর্নীতি সহ একাধিক অভিযোগের সঙ্গে যুক্ত তাদের দলে স্থান দেওয়া হবে না। এই বিষয়ে বিজেপির একটি টিম পর্যবেক্ষণ করছে, তারাই পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত নেবে। शिशिर अधिकारी has been removed from देखिए, India. भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे सबके लिए लगभग खुले हैं। कोई ऐसे व्यक्ति जरूर भाजपा में नहीं आ पाएंगे जो अपराध करते रहे हों, तो लोगों को सताते रहे हों, लेकिन कौन आ रहा है, कौन आना चाहता है और किनको लिया जाना है और कौन लिए गए हैं, इसके लिए एक अलग से टीम बनी हुई है। वो टीम उनके बारे में बात करती, फैसला करती है। भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हम शून्य से शिखर की ओर जा रहे हैं, 200 से अधिक सीटें पश्चिम बंगाल में जीतने जा रहे हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। हम पश्चिम बंगाल के हर गांव, गली और नगर और मोहल्ले में देख रहे हैं, झंडा जो टीएमसी का लगा है उसमें कई लोगों को गर्व, लेकिन उनके दिल में भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी जी है और कमल का। কৃষি আইন নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায় প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, দেশের সর্বোচ্চ আদালত যা নির্দেশ দিয়েছে বিজেপি সরকার তা মেনে নেবে। My last question: what is your opinion on the Supreme Court's verdict on the agriculture bill? देश की सर्वोच्च अदालत है, जो भी फैसला सरकार अदालत ने दिया होगा उसकी समीक्षा करके जो होगा उस पर सरकार उसको निर्णय देगी। অন্যদিকে এদিনের বিক্ষোভ প্রসঙ্গে হুগলি জেলায় তৃণমূলের সভাপতি দিলীপ যাদব বলেন, উত্তরপ্রদেশের মন্ত্রী সহ অন্যান্য রাজ্যের নেতারা কৃষি বিলের পক্ষে যখন বলছেন, গ্রামের মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়ছেন। যে রাজ্যে দলিত কন্যা অত্যাচারিত হয় সেই রাজ্যের নেতারা এখানে এলে মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়ছে। বাংলার মানুষ জানে এখানে তৃণমূল কংগ্রেস থাকলে ভালো থাকবে, সেই কারণে সাধারণ মানুষ বিক্ষোভ দেখিয়েছে। বিজেপি রাজনীতি করার চেষ্টা করছে। দেখুন, গ্রামের মানুষ, এসসি পরিবারের মানুষ, গরিব মানুষ, সাধারণ মানুষ আজকে জানেন যে কৃষি বিল সম্পর্কে ভালো বোঝাতে গিয়ে এই বিজেপির লোকেরা তাদের কৃষকদের অধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। উত্তরপ্রদেশের লোক দেখলে তারা ভয় পাচ্ছেন যে ওদের রাজ্যে যে দলিত কন্যার উপরে যে পাশবিক অত্যাচার হয়েছে, সেই রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী নিজের রাজ্যে দলিতদের প্রতি বিচার দিতে না পেরে এখানে এসছেন সেই সমস্ত পরিবারের কাছে বোঝাতে। আর আমাদের নেত্রী 365 দিন মানুষের কাছে বিভিন্ন পরিষেবার সঙ্গে খাদ্য সাথীর মাধ্যমে আজকে রেশন দেন, সেখানে খেয়ে দিয়ে তারা জ্ঞান দিতে এসছে। গ্রামের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে পড়েছেন তার বিরুদ্ধে, তারা আজকে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। উত্তরপ্রদেশের ডেপুটি চিফ মিনিস্টার বা অন্যান্য রাজ্যের বিজেপি নেতারা গ্রামের মানুষের কাছে গিয়ে যখন কৃষি বিলের পক্ষে বলছেন, গ্রামের মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়ছে যে আমাদের কৃষকদের অধিকার তারা কেড়ে নেবে। যে রাজ্যে দলিত কন্যার উপরে অত্যাচার হয় সেখানে তাদের চিফ মিনিস্টার, ডেপুটি চিফ মিনিস্টাররা তাকে প্রোটেকশন দিতে পারেন না। এই রাজ্যে এলে গরিব মানুষ, দলিত মানুষ, সাধারণ মানুষ আতঙ্কিত হয়ে যাচ্ছেন যে তাদের মতো সেই ধরনের প্রশাসন যারা নিজেরা নিজের রাজ্যের মানুষকে প্রোটেক্ট করতে পারেন না, তারা এখানে আসছেন। তাই মানুষ বিদ্রোহ করছে, রেগে যাচ্ছে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে তারা প্রতিবাদ করার জন্য নেমে পড়ছে। বাংলার মানুষ জানে যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণমূল কংগ্রেস এ বাংলায় থাকলে আমরা সবাই ভালো থাকব। তাই তারা তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা নিয়ে গ্রামের মানুষরা বিক্ষোভ করছেন। তারা কি করছেন? আসছেন 365 দিন যেমনি মানুষের কাছে খাদ্য সাথী প্রকল্পের মাধ্যমে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাদের পাশে থাকছেন, তা তারা না করে একদিন খেয়ে দিয়ে কিছু জ্ঞান বিতরণ করে চলে যাচ্ছেন। তাই তাদের এই জ্ঞান বিতরণের পক্ষে গ্রামের মানুষ নয়, গ্রামের মানুষ তাই প্রতিবাদ জানিয়েছে।